जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक आ गोटे को ब्लॉग रे स्वागत करछि मु होछि वाईएस राहुल ब्लॉग रे आसंतु वर्तमान आम जा जंगल पटे वर्षा दिन रे शुक्ला काठ पई काठ तो मिलूनी बोली आम समस्त बाहरी जो गाँव 10-12 जन हो जंगल पटे आम जाऊँ बर्तमान शुक्ला काठ पाई देखा वर्षा हम ना एमती शुक्ला पाग रही किसी जना पड़ुनि पाग तो पूरा मेघुआ कि पूरा अच्छी आपण मैंने देखिपे जंगल पटे जाऊँ कि फेरबू तार किसी ग्यारंटी ना पाखापाखि 2 किलोमीटर भाया हो जंगलटा आमर घर पाखर आपण मैंने तो कभी जंगल पटे जाइन आज देखो ये वीडियो जंगल कमी पूरा दृश्य देखा मेघुआ पागरे आप जंगल जाइन घरे शुई थे देखो ये गोटे कमी पूरा पूरा जंगल पूरा कोहला कोहला भाया पूरा देखा देखो केमती पूरा केते पानी 2टा नाल हलान डेगिकी आसु आम आराम से गाधई पारे भी मस्त लगुच बहुत सुंदर यहाँ है तार रास्ता से बाबा जो आम रोज यहाँ देखो तार पैंट सार्ट सब किसी अच्छी आउ ढुकी हेनी ए आसला को देखीदेवा टे कहीं आगे बहुत लोग गले आम पाइबनी ना बाट बणा हो जंगल जा रास्ता देखो केते पानी पथर आ वीडियो जिते कष्ट बनाऊँगी आपण मैंने निहाती कमेंट गुटे करदे सब्सक्राइब टे भी करदे देखो ये गोटे रास्ता ये गोटे रास्ता देखो तो कमी गली गली की पूरा जावाक पड़ो माइलगिरी भी फेल होमर जंगल को थोड़े आसतु बुलिकी जातु सब पिला माने आसिक सब गोटे थकी गले ये चली चली ये आम गोटे पिला भी रेस्ट करूला ये देखते बस पिला ये पिला देखा जी गुलारू मंजिला देखा ना कि आपण मन तो देखिले केते जंगल केते फिर भी काठ पाई पारुनी सकाल 5 बजे बाहर की पूरा आसलुनी पाखापाखि गलानी 6:30 माने आपण माने जानि पारथुबे केते दूर आम चलुनी बोली ए मुसा मोगा दो हमको देखि मोबाइल
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାହାଡ଼ର ପାଖାପାଖି ଆଉ 200 ମିଟର ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ପାଣି। କେମିତି କାଠ ହଣା ହବ କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପାଖକୁ। ସେଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡାଧାର, ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାଧାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର। ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି ହଳ ତ ଆଇବନି ବଢ଼ିକି, ଗାଡ଼ି ହଳଟା କିଏ ଆଣିବେ ଏଠିକି? ଏଠି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ତଳକୁ ବୁହିନେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାଠ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇପଟେ ହେଇକିନା ସେପଟେ ହେଇକିନା ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପାଣିର ଝରଣାଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଆସୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। এইটা হচ্ছে আমার দেখুন পাহাড়র ফার্স্ট মঞ্জিল। এটা কেতে বড় পথর, এটাকে আমি কহু চটনি পথর বলি। দেখুন না বর্তমান কেমতি চড়বে উপরকু। এই জায়গার কেমতি পথর বাহারুଛି দেখ। আর তা উপরু কাঠ নেইকি আসবে, তা উপরু আহরি বহুত দূরিয়া উপরু কাঠ আনবাকে পড়ব। দেখুন কেমতি উঠুଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଉଠୁଛି। ଏ ଉପରକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳର ଲୋକେସନଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହୁଛି ପୁରା ପାଣି। ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ବେହାଲ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଉନି। କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପୁରା 40-50 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଉଠିଗଲେ ବୋଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବାହାରିବେ ନିଜ ନିଜ ମଞ୍ଜିଲକୁ। କ'ଣ ତୁମର କାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ବର୍ଷାରେ? କୋଉଠି? ଆମ ଘରେ। ହଁ, ଆମ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତମର ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଣି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଶା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ, କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ। ଦେଖ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ମଜା ମଜି ପୁରା କାଠ ମିଳୁନି ବା।
ଗୋଟେ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଯଦି ମିଳୁଛି ହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।